अल्लाहु अकबर। देखा कुरान, समझ आवा। और कल मैंने आपसे एक बात की, हालांकि अठवाट हाथ से, मगर इसको हम एक नए तरीके से नहीं कहना चाहेंगे, मगर चूंकि चाहे इश्तियाक सपदोमुत तम सातन कि मे मोल वन मे वोन असलन इंसानस यह ट्रिपलेट और अमिस अल्लाह ताला यछन कि अमिस मज अक्सी वजूदस अंदर 3 जुज अकी वजूद 3 जुज। मे वोन यह स्प्लिट पर्सनालिटी क्या किसी एक को ही मिलेगा इस पर क्या अक्सी मेले अत पे अथॉरिटी, या तो मेल जिस्मस अथॉरिटी, या तो मेले नफ्सस अथॉरिटी, नत मेल रोहस अथॉरिटी। ठीक है, यम साथ जिस्मच कत और अत अंदर वोन मे अमिस पन सेंस और नफ्सस पन सेंस, रोहस ये यहां पर मैंने ये इमेज यहां पर बनाई है। यम जन सेंस बॉडी फिजिकल अवेयरेंस खतर सह कुस साइट। यह क्या कर यह वनो परसीव्स लाइट, कलर, शेप, मूवमेंट, यह वुचान, यह अम खतर। ठीक, अम पे अम सज हियरिंग, यह बोजान, बुन वो इल्काय सम, तो ये सुनने में आ गए। ठीक, डिटेक्ट साउंड वेव्स एंड वाइब्रेशंस, टास बाकी चीज वट एवर जो भी वो कानों से हम सुनते हैं। ठीक है, तो उसमें इसीलिए सिलसिलतुल जरस भी आता है, तो तिम वाइब्रेशन या जो भी जनजनाहट सुनते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तब उस मतलब उन्हीं को पता था किस तरह से है। अच्छा, उसके बाद टच, टेक्सचर, प्रेशर, टेम्परेचर, ये कर या पेन ये फील कर, तो सेंस ऑफ टच में ये सारा आता है। हाँ समझ। उसके बाद स्मेल आती है, अम सतन क्या गसान, अम सतन यम कायनातस मज चीज पानी क्या त्रावन, बू त्रावन, उसको हम महसूस करते हैं, चाहे ठीक यस्तन या गलत बू यस्तन। लेकिन यह सोरे अम पे ब्या टेस्ट, इस कायनात मज चीज अमुक फ्लेवर, अमुक स्वीटनेस, सॉर बिटर वट एवर यम यह मीठा है, खट्टा है, यह सोरे अम सतन वुचान। क्लियर गो। अच्छा, मगर यह लिमिटेड हो, यह लिमिटेड लिमिटेड वर्जन आस निश, लिमिटेड वर्जन बह सही पाने वाले लिमिटेड, यह वन साइंस में, यह वन कह अब का साइंस बोल रहा है। हेकन टेस्ट कर यूत लेवल टेस्ट, तीच पेन हेकन फील कर लेवल पेन फील कर, तीच हेकन यह सा यह दूर नजर त्रत यीच लेवल पन्ने नजर हन, तूत हेकन वुचित यीच अत हर्ट्स कत कमे हर्ट्स पे कत हर्ट्स तम, ये तो आप साइंस में यह मैं बह वन यह खुश फल साहब, यह साइंस। लेट अस मूव टू अनदर वन यथ इमोशनल, इस इमोशनल हु ये इसमें सोल आता है। मे वन सोल बह रूह गंडन मुजरा, सोल क्या तेल नफस, सोल नफस, नफ्स यथ वो साइकिक या इमोशनल, साइकिक या इमोशनल यम हेस इमोशनल हेस यम तिम नफ्सस। अत मज गोडनिकिस दर्जस पे इंट्यूशन, अचानक ख्याल दिमागस मज विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग, मे कह दिमागस मज हंग तो मंगई, या इधर उधर के खराफात आते, यह कुछ अनन कुछ तान अंदर बिहत, यम कत आई, अभी ऐसे में बैठा हूं और कुछ आ गया दिमाग में ऐसे ही, ना वुश में क्या, ना कोर में टच क्या, ना कोर में क्या, और अजीब अजीब। ठीक है, ये बोर्ड आर्ट से बनोमुत, कौन लाया ये, किसने लाया ये, अंदर कोई बैठा है जो ये कर रहा है, ये सत स्रोट दन समझ आन। अच्छा, अम पे एम्पैथी और यमन कर मीनिंग पत यमन वुचक मीनिंग, मे वो अंग्रेजस मज ये आम उससे हट के है, लेकिन अगर कह स्टूडेंट बोजन सह ग रात किस वत मज सात वो कि यम 3 पर्सनैलिटी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ये असल में स्टूडेंट्स के लिए है, यह कॉमन इंसान सद खतर यह नार्मल इंसान सद खतर कह। अच्छा, यह क्या बेस सज इमोशन फील कर अगर सस होत वो टच सह जिसम सत फील कर, मगर यथ कत इमोशन फील कर हंग तो मंगे ऑटोमेटिकली कम सर फील। मेरे दिमाग में कोई बात आ गई, मतलब मैं वुच क्या तम अम सतन कर मे बेस सज इमोशन कर मे फील। क्या लुक यह कर सारी ना सारी कर, एक शख्स मार रहा है
اس کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہے. دوسرا شخص آ رہا ہے وہ بچا رہا ہے, اس کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہے. ژےٚ میٲنۍ کتھ سمجھن گوبرے, ہمس کیا تو ہمس کیا, ہوے لایَن ہُہ بچاوان, ہُمۍ سٕنٛز ٲستی چھُ. اگرے یہ ونو کہ ہے یہ چھُ یِوان سارنٕے بوزنہٕ, یہ چھُنہٕ سارنٕے یِوان بوزنہٕ, یہ چھِ غلط کتھ. تو یہ جو آپ فیل کر رہے ہیں اندر جو ایمپیتھی ہے, یہ کسی کی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, ات کیا کرنے ضرورت, پیٹھم انٹوشن, امس عجیب غریب یوان خرافات خیالات, یہ چھنا کرب کرنے ضرورت, ایمپیتھی چھنا کرب کرنے ضرورت, فکر چھا تران, یا سنبھالنے ضرورت, یا انلارج کرنے ضرورت. کس طرح سے آپ ایمپیتھی کو میننگ دو گے, تمی حساب سے نا آپ ڈیولپ کرنے ضرورت. ژٕ کُس کریس, فکر چھو بیانی کو بری تارا. اچھا, امیجنیشن یعنی تم مینٹل امیج بناونی یم ژٕ فزیکل ریالٹی میں چینج کرک. یہ بالکل انٹویشن سے ڈفرنٹ ہے. انٹویشن چھُ یِوان خیال, ام پتہٕ چھکھ ژٕ انٹویشن کس بیسس پہ یا انٹویشن پاور سُہ یوٹیلائز کرت. اب آپ اس بنیاد پر نئی چیزیں ان کو ڈیولپ کرتی ہو, دیٹ از کالڈ امیجنیشن. یعنی وۄنۍ چھکھ ژٕ اتھ بنیادس پہ چھکھ ژٕ امیجن کران کانٛہہ چیٖز, یا یُس ژےٚ سمپلی باڈی دِتُے سینس پرسپشنو سۭتۍ آوٕے ژےٚ, امہِ پتہٕ چھکھ ژٕ اکھ امیجنیشن کریٹ کران. جیسے آپ نے وہ کریچر بنایا تھا, کم خاطر, بک خاطر, تمہِ ہُمہِ خاطر. اس میں آپ نے کہا کہ ییٚمِس زن گاڑِ ہُنٛد آسہِ پان, سۄ ہیٚکٮ۪س خۄشکس پٮ۪ٹھ تہِ, ہواہس منٛز تہِ, ہۄتھ منٛز تہِ, یتھ منٛز تہِ, سۄ آسہِ سارنٕے ریلمو مٔنٛزۍ پکان. تو پھر آپ نے اس کا ایک خاکہ بنایا, پتہٕ دِتُتھ ژےٚ سُہ اے آئی ایس. سۄ کیٛاہ ٲس, سۄ ٲس امیجنیشن, اور اس نے کریچر دے دیا آپ کو کہ کیسا ہوگا یہ. تو وہ امیج دیٹ از ویلڈ. اگر اے آئی تتھ بنٲو, شکل بنٲو, تمیُک مطلب کیا اوس, تمیُک مطلب کیا اوس, آپ کی امیجنیشن کہیں پر ہے, یہ چھِ ایگزسٹ کران. فکر تریا. اور آپ نے جب اس کو دیکھا, سو نا برابر تی ژٕ سونچان ٲسٕکھ, وہ تھا نا ویسا ہی. یہ چھِ وۄنۍ الگ کتھ کہ سون دٮ۪ماغ چھُنہٕ سٲری تِم یِم زن خُلیات اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن دِتمٕتۍ چھِ دٮ۪ماغ, تِم چھِنہٕ أسۍ استعمال کران کینٛہہ. اے آئی کیا کر رہا ہے, سۄ چھِ مشیٖن, سۄ چھِ کران سُہ سورُے استعمال. اَسہِ چھُنہٕ یہِ ایکٹِویٹ گژھان پوٗرٕ برین کینٛہہ. اور یہ سائنٹفک اکھ سا فینومینن. مانتے ہیں لوگ کہ اتنا طاقتور ہے دماغ ہمارا, مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ ایکٹیویٹ ہٮ۪کان پوٗرٕ کٔرِتھ. یِم لُکھ اتھ ایکٹیویٹ کران چھِ, تو وہ تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کا حل نکالتے ہیں. یُس أسۍ وٕچھان چھِ ییٖژ ڈیولپمنٹ ترقی کتہِ آیہِ, ایون اے آئی بنو انسان نہیں, تٔمۍ سُنٛد اے آئی کوتاہ آسہِ ییٚمۍ یہِ بنو, چھا کتھ سمجھان. تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد پھر ہوتی ہے کانشنس. یتھ أسۍ ضمیٖر ونان چھِ أتھۍ پٲٹھۍ, یعنی کُس چیٖز چھُ صحیح, کُس چیٖز چھُ غلط. یہ چھُ أنٛدرٕ اکھ کمپس اکھ آلریڈی لٔگِتھ, أنٛدرٕ چھُ آلریڈی کمپس, اور غلط کٲم چھِ کھٹکان أنٛدرٕ کِنۍ, صحیح کٲم چھِ خۄش گژھان أنٛدرٕ کِنۍ. یہ چھُ کُس تانۍ اَتہِ بِہِتھ یُس یہِ ڈِسایڈ کران چھُ. اتھ یُس یِم نفس مےٚ ووٚنُے, اتھ چھِ 3 درجہٕ قرآنن ؤنۍمٕتۍ پتہٕ, نفسِ امارہ, نفسِ لوامہ, نفسِ مطمئنہ. اب وہ لمبی ڈسکشن ہو جائے گی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قرآنس منٛز اوٚتن واتو انشاء اللہ المستعان, اس وقت اس پر بحث کریں گے. امہِ پتہٕ گٔے ڈِزایر, خواہشات. حالانکہ ییٚلہِ أسۍ نفسٕچ کتھ چھِ کران, أسۍ چھِ کران صرف امی یوت حصٕچ کتھ. کمہِ حصٕچ, ڈیزائرن ہٕنٛز کتھ. ڈیزائر نہیں ہے, اس میں انٹویشن بھی ہے, اس میں امیجنیشن بھی ہے, اس میں ایمپیتھی بھی ہے, اس میں کانشنس بھی ہے, اس میں اور 4 چیزیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ملانے کے بعد اس میں لاسٹ میں ڈیزائر آتی ہے. یم کمی گئی وہیں, یم گئی نفسٕچ, یم گئی امہِ پتہٕ چھِ جس کو ہم روح کہتے ہیں, وۄنۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ 4 سینس. تٔمۍ سٕنٛدۍ 4 سینسو منٛز چھُ گۄڈٕنیُک سینس, وارٕ تھٲیزِ یاد, کیٛاہ چھُ گۄڈٕنیُک سینس, ایمان, فیتھ. کمیُک سینس, اوے ییٚلہِ أسۍ وٕچھو وۄنۍ نٔیِس, مےٚ کیٛازِ دِتُے ژےٚ یہِ تھوڑا ڈوز وٕنکیٚس, ییٚلہِ أسۍ نوٚو ہُہ پرو, اللہ تعالیٰ یُس زن انٹرڈیوس چھُ کلمہ طیبہ کران, اللہ تعالیٰ چھُ ونان لا الہ الا ہوا.
وہ الہ ہے, وہ تو بتا ہی نہیں کون, وہ کس کو معلوم ہے وہ کون ہے, سو کمس پائے, یہ روحس خبر, سو یہ ژے پایی چھی کس. ابھی الہ کا انٹروڈکشن اللہ کے نام سے نہیں ہوا, الہ کا انٹروڈکشن اس میں کس نام سے ہے, ہوا سے ہے, ضمیر سے ہے, پروناؤن چھ استعمال کرت. گو نا ات زانہ کس تین گوڑائی, کس زانس, کت کت زانس. ایک تو اس کو انٹروڈکشن ہے, دوسرا یہ پوری کائنات اس کی مظہر ہے. یہ ساری کائنات کرن کیا تین گو اس یت کس تین پت کن, اس کو دیکھو. اور اللہ تعالیٰ کو رب استعمال بار بار یمن گوڈنکن آیتن مز, یعنی رب سے مراد ہے یہ ساری کائنات پروردگار اس امیک یہ چلاون وول. آیا بھائی سمجھ, وہی ہے. سہ ونمت وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا, پتہ سہ ونان وہی خدا ہے. شاعر ایسے ہی بیچارے تم آسان باور گمت ہنگ منگے کی کھانا ریالٹی سٹرائک آسان گمز, اس کے بعد یہ باتیں آتی ہے. اچھا ام پت دوسرے درجے پر کیا ہے, امس اس روح ام سی ہوپ. قرآن ات رٲچھ کر, ان دون چیزن رٲچھ کران قرآن, دپان ہے تھی کرو ایمانس پہ, یومنون بالغیب, کیاز یہ چون غذا کی, یہ اندر ے یہ ماننا پڑے گا, نہیں مانو گے وہ مرے گا بیچارہ اندر. یہ غذا امس, چانہ نفسک غذا ڈیزائر, چان خواہشات, سمجھ ہے, اور چانہ روحک غذا ایمان فیتھ, چانہ روحک غذا ہوپ. تمے قرآن ونان لا تقنطوا من رحمت اللہ. اچھا ڈیزائرن پہ کیا ون, ان کرو کنٹرول, کیاز یہ نفس, سمجھ ہے, ہوپس کیا ون, یہ تھو, فیتھس کیا ون, یہ تھو, کیا یہ کمس, یہ کم سن سینس ے وچھتا وین کمس اصل یہ پیروی کریں, یہ اندی غذا ام سی. اچھا بیٚیہِ لو, محبت کس کا ہے یہ. اچھا یہ یم سات ڈیزائر تو ہوت من پھسان, یہ لسٹ بنتی ہے. یہ لو یہ ڈیزائر مز فکر چھا تران, پھر تو یہ ایک اور دنیا کو کراس کرتا ہے, یہ ہم پہ ورست بدل گسان, تو یہ دنیاوی طریقے سے اس ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آتی ہے یونین, وحدت, مل گسن. کیا گسن, مل. کیاز اس کو کس چیز سے ملنا ہے, کت ست امس گسن. امس ملن 3 چیزوں سے ملنا ہے اس کو. کتن چیزوں سے. اچھا پہلے لو کو کلیئر کریں گے. یہ لو کیا, یہ انکنڈیشنل, یہ انکنڈیشنل لو. یعنی جو بھی اچھائی دنیا میں ہے اس کے ساتھ اس کو محبت ہے. کت روحس, امس امہ سۭتۍ آرام یوان, یہ اس کی غذا ہے. گۄڈنیُک غذا ایمان, دوٚیِم غذا امید, ٹھیک, اور ترٛیٚیِم غذا لو. کس لو, کس سۭتۍ لو, کیا لو, یعنی ہر اچھائی اس کو پاتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو, ٹھیک. اور یہ سپرچل لو یہ امس امی اعتبار اکہ خاص چیز نش بچاون, چونکہ یہ ہر چیز کو پسند کرتا ہے. سب سے پہلے کس کو پسند کرے گا, گۄڈٕ کٔمِس کری پسند, کٔمِس کری گۄڈنیتھ پسند. امیجیٹلی یہ دنیا مز آمت, یہ خدا دنیا مز سوزمت. اور یس امس قالب دیت اللہ تعالیٰ گۄڈٕ کر یہ اتھ قالبس پسند. پہلے یہ اپنے آپ سے محبت کرے گا, یہ نقصان نہیں پہنچائے گا اپنے آپ کی. کت سمجھا, یہ واتنائے پانس نقصان. ییٚلہِ نہٕ یہِ پانس واتنائے, أمِس چھِ پَیی یہِ مےٚ منٛز چھُ تہِ چھُ ہُمِس منٛز تہِ, فِکرِ توریا, یہِ واتنائے بیٚیِس تہِ نۄقصان.
वुचमत तम लूख यम न बज़ाहिर कुन मजहबस सतन ताल्लुक कह तम दपन है बहुत एग्नोस्टिक मे पी खुदा कह लेकिन अच्छाई मुझे बहुत पसंद है मतलब तम केयर कर जानवरन कर केयर इंसानन कर केयर बाकी चीज़ तिमन कुछ करनावन ये वो मरा नहीं है अंदर वो जिंदा है सक रियालिटी अंदर किन वही करा रहा है इनको सुमन हेचनावन सुमन करनावन कथा है समझ। अच्छा अब ये सारी चीजें जब इनके अंदर हैं तो चाहते क्या है ये तेल क्या ये क्या यसान यानी अमिस ज चीज रमित यमिस जिक्र अमिस कर डिवाइन किताब अख चीज अमिस ऑलरेडी मौजूद सह रावन कह मगर तथ चीजस तमिस तरबियत जरूरत यानी ये लाव वन यह मौजूद रोजान फेथ अमिस दिन पेवान होप अमिस दिन पेवान फेथ अमिस दिन पेवान होप अमिस दिन पेवान और यस अमिस लव यह अमिस पेवान ठीक कर वरना ये बिगड़ के उधर जाता है लास्ट में चला जाता है समझ है ये अमिस ये लव करो ठीक अम खतर क्या जरूरत अमिस पेवान अंदर इसको लड़ना पड़ता है किसके साथ अंदर नफ्स बैठी हुई है अंदर नफ्स भी तमिस डिजायर मन ईगो आसन डिजायर मन ईगो लेकिन लव के अंदर आप जाते हैं वन असलन अगेप वन वन बह लव कर थो दिस इज AGAPE इसकी मीनिंग देख लेना यस ये असलन यस ये हुश यस ये टर्म लव तो हम नॉर्मली इसको हम कंफ्यूज करते हैं फिर तो इसको असल में अगेप कहते हैं ये सैनस रोहस अगेप तो उसको देख लेना व्हाट्स दैट अगेप है तो तैली चाहिए असल प्रॉपरली वन में लव ताकि ये सारी ऐसी टर्म करें इस्तेमाल जनरल टर्म की तरह मैंने इस्तेमाल की और ये किस खास चीज अगेंस्ट दैट इज ईगो यह पसंद कर सारे अमिस खुश कर सोरे इसलिए मा ईगो समझ है वन अमिस कुछ दी तेल ईगो ये डिजायर गि डिजायर गि युथी में डिजायर पैदा गसान ये लव बिगड़ता है तथ कुछ बचाए वह अमिस अगर इसके पास ईमान होगा फेथ होगी और वो फेथ स्ट्रांग होगी जितना आप उसको स्ट्रांग करोगे और उसके पास होप होगी अमिस वमीद कायम कमिश वमीद आसस कौन सा लव होगा कौन सा ईमान होगा एक खास चीज इसको गोल चाहिए इसको वापस जाना है अमिस तड़प यह तड़पन अंदर यह कत तान द्रोमुत अमिस कोत तान वापस गसन तो फिर तोला किसको जाएगा ये तो वापस चला जाएगा अत तड़प यूनियन तथ वन क्या तथ वन यूनियन यानी इसको वापस जाना है ये जहां से ये हुक्म आया ये वहां वापस जाएगा और या अत मुख्तलिफ फेथन मज मुख्तलिफ करित मुख्तलिफ इसकी अब तवजीहात है बड़ा फिलोसफिकल डिस्कशन है चूंकि हम कुरान पढ़ रहे हैं हम फलसफे को बीच में नहीं लाएंगे तेल क्या मतलब यानी अमिस हक़ुक तलाश कमिस हक़ुक तलाश रोहस अमिस हक छाड़ो क्या छाड़ो हक एंड यू नो वन ऑफ द 99 नेम्स ऑफ Allah Almighty is Al-Haq युस नॉर्मली इंसान दुनिया अंदर कलाम कर अत मज हक तो अत मज बातिल तह पोज तो अपोज कर ये लफ्ज है दुनिया में गसन पोज अपोज ठीक है तो झूठ से इसको क्या होता क्या इसको यह कमजोर गसन यह कमजोर गसन हक क्या हक खुदाई अब अगर उसकी उस नाम की जिक्र होगी ये लाभन तथ ना अभी अंदर बैठा है वहां एक सेंटर है जहां पर ये रहता है जिसके आसपास ये रहता है नफ्स भी उधर ही आसपास ही बैठा हुआ है नफ्स तो ही अंदर का अब ये दोनों किसके अंदर है बॉडी के अंदर भी है नफ्स टोटली अंदर और वो बाहर आना चाहता है ये अंदर थे नबर थे और बॉडी पूरी बाहर है जो भी ये बड़ा ही मतलब ये बड़ा टिपिकल बड़ा ही वो है लेकिन अगर इस लेवल पर आपको ये समझ नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपको ये और सुनने की जरूरत है इसको चंद मरतबा जिंदगी में जब भी टाइम मिले इसको सुनना है लंबी किताबें पढ़ने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती है तो ये आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं
وۄنۍ چھُ أمِس کَرٕنۍ کٲم أمِس چھِ ضروٗرت کہ یہ ہسا گژھِ اتھ حقس سۭتۍ رل تو اس کو اس حق کی تھوڑی سی کیا چاہیے تھوڑی سی غذا چاہیے دنیا میں یوتامت یہ واپس گژھِ تو وہ کیا دو گی آپ حق یس واقعیتن سچ واقعیتن پوٚز واقعیتن حقیقت دنیاہس منٛز چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ وَنان اکھ نفر چھُ وَنان أکِس چیٖزس یہِ چھُ پوٚز سُے بیٛاکھ نفر چھُ بیٚیہِ توجیٖح سۭتۍ وَنان تٔتھۍ کران ثٲبت چھُ اپُز توے موٗجوٗب یُس اَسہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ہیٚچھنٲے اور وہ اوراد فتحیہ میں اکثر بیشتر جو ہم صبح پڑھتے ہیں یہاں کشمیر میں صبح اوراد چھِ پران لُکھ ہوٚتھ منٛز تتھ منٛز چھُ یہ ہسا یہ میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک دعا لائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم ارنا الحق حقا اے اللہ مجھے دکھا دے حق کو لیکن کس طرح حق کی طرح یعنی حق چھُ حقٕکۍ پٲٹھۍ وٕچھُن یہِ چھُ واریاہ مشکل دنیاہس منٛز اس کو دیکھنے کے لیے بڑی تگدو کی ضرورت ہے لیکن ایک چیز ایسٹیبلشڈ حق ہے سُہ کیٛاہ چھُ تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اسماء و صفات ناو سُہ چھُ خۄداے سُنٛد ناو خۄداے سُنٛد کلام اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام چھُ حق اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اسما چھِ حق اگر وۄنۍ کانٛہہ شخص اَمِچ ذِکر کرِ فکرِ چھِ تران تہٕ یہاں وہ ذکر کے ساتھ مل گیا یُس أسۍ اصلن چھُ وَذْکُر اسم ربک وَتَبَتَّلْ اِلَیْہِ تَبْتِیٖلًا ژٕ کر اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذکر مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذکر چھُنہٕ لیکھِتھ کینٛہہ یہِ چھُ رب سٕنٛز کر ذکر جس کو آپ پہچانتے ہو آپ کا سول جس کو پہچانتا ہے یہاں رب اسی لیے ہے وَتَبَتَّلْ اِلَیْہِ تَبْتِیٖلًا اور پتہٕ کر تبتل پتہٕ کر وۄنۍ چھُس نہٕ بہٕ ٹرانسلیشن کران کینٛہہ سُہ چھُ پتھ کُن گوٚو وۄنۍ سُہ ٹرانسلیشن پتہٕ کر تبتیٖلا کِتھ کٔنۍ پتہٕ کر تبتیٖل تبتیٖلٕکۍ پٲٹھۍ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ذکر کریں گے اس میں دو ہی چیزیں ممکن ہیں یا تو وہ اللہ کے نام لے گا یہاں تک کریں تم اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن اسماء و صفاتٕچ ورد نتہٕ کیٛاہ کرن نتہٕ کرن قرآنُک ورد دو ہی چیزیں تو پراپر حق تو یہی دو چیزیں سمجھ آئی یِوان نتہٕ کرن دُنیٲیی اعتبار حقٕچ کتھ ییٚتٮ۪ن تِم آسن تتھس ییٚلہِ تِم زیٚیہِ سۭتۍ کرن معاملہٕ مگر یہِ آسہِ حقس پٮ۪ٹھ مبنی اندر ملے گا نا اس کو دل چھُ کران اللہ تعالیٰ سُنٛد ناوٕچ تسبیح اندر ٹھیک زبان پر دنیا میں معاملات صحیح ڈنگ سے حق پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے کان بھی سچائی ہی سنتے ہیں اور جو ہی غلط بات پڑتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دھیان نہیں کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے ذکر ہو رہی ہے کاچا سمجھا اور ذکر ہو رہی ہے فیڈ کون ہو رہا ہے اندر کُس چھُ فیڈ گژھان امہِ سۭتۍ اندر کتھ پرورش گژھان امہِ سۭتۍ روح کی پرورش جب روح کی پرورش ہو رہی ہے روح کو کیا ہوگا اس سے ایمان کس کے پاس سب سے زیادہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امید اللہ کے بارے میں کس کو سب سے زیادہ تھی جسے کہا تھا نا فکر اور سب سے زیادہ اس کائنات میں محبت کرنے والے کون تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن قیدن ہند تڑپن تہ برداشت گو کی کتھ سمجھا اور سب سے زیادہ کلوز فزیکلی بھی کون تھا اللہ کے دنیائی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ کس کا روح پاورفل ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے کتاب الروح میں ابن قیم الجوزی نے یہ لکھا ہے کہ یہ ساری کائنات ایک طرف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح دوسری طرف کاچا سمجھان تبھی یہ ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں اللہ سے ملاقات کی دیکھنا یا نہ دیکھنا وہ الگ بحث ہے کیونکہ کمپرہنشن کرنا اللہ کا کمپرہنشن یہ پاسبل نہیں ہے لیکن ملاقات کرنا وہ الگ ایک کانٹیکس ہے سمجھ آئی بات تو الگ یہی اسی وجہ سے ممکن ہے ادروائز یہ ممکن نہیں ہے جیسے مثال میں قل هو اللہ احد سورہ توحید جب ہم پڑھیں گے یا سورہ اخلاص جس کو ہم کہتے ہیں تو وہاں پر جا کے یہ بات کھلے گی اچھا سمجھا
تو یہاں آپ کو اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ ژور چیز ڈائریکٹ ریلیشن کت سے اس کتاب کے ساتھ ہے. تو کس کو بچانے آیا ہے قرآن؟ روح کو. روح کو کیوں بچایا جانا ہے؟ کیوں بچانا ہے؟ تاکہ نفس بچے. تو نفس کو کیوں بچانا ہے؟ تاکہ باڈی جو ہے وہ اس دنیا میں اسی انداز سے رہے جس انداز سے خالق نے تخلیق کی ہے. ورنہ یہ 10 منٹ نہیں نکلیں گے دنیا میں اس کو. اور ژے پائی یم لوگ نفسس تابع گژھتھ روحس مارن ان کا تو حشر ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر. نشے کی لت پڑتی ہے, یہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, ڈمکا ہوتا ہے, پت گو تمس یہ, پت گو تمس یہ, ہے پت گو تمس یت کتن, ہے پت گو تمس یت کت. ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ؟ تمس کیا گژھان اصلی؟ توری وہ فکر کیا گژھان تمس؟ یعنی اس کی باڈی کس کے حوالے ہو جاتی ہے؟ اس کے نفس کے حوالے, نفس کے تابع ہوتی ہے. یتھی تمس نفسس تابع گژھان تو کمزور کون ہو جائے گا؟ روح کمزور ہو جائے گی. اب اگر ہم باڈی کو کمزور کریں گے, باڈی کو کمزور کریں گے تو ہمارے صحت فزیکل ایسپیکٹس ہمارے کمزور ہو جائیں گے. لیکن نفس کو کمزور کریں گے, نفس کو کمزور کریں, ہمارا فزیک کمزور نہیں ہوگا. اچھا سمجھا؟ نفس کو کمزور کر کے فزیک سٹرانگ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نفس کو کیا بنائیں گے؟ طاقتور بنائیں گے. نفس بنو طاقتور. مثلا نفسک اخ ایسپیکٹ یڑ مز, نفسک اخ ایسپیکٹ انسان سندس دلس مز, نفسک اخ ایسپیکٹ ام سندین عضوون مز یم امس مختلف عضو. اگر یم نفسس تابع کر, یم کھین زیادہ تو بیمار پڑیں گے. یم کرن لکن سے کریں نفرت تو لاؤ کے اگینسٹ ہے, اور یم بنن ٹارگیٹ. کہا تھا نا فکرے, یم کریں نفسانی خواہشات زیادہ, اس سے ویورڈ ڈائریکشن میں جائیں گے, مختلف چیزیں جائیں گے, نشے کی لت پڑے گی, فلانی چیز ہوگی, فستانی چیز ہوگی. تو یہ کون کرے گا اس کو؟ خرابی کس کرے؟ امیک امپیکٹ کا سی باڈی. آپ دوسری طرف دیکھو, فلپ کرو اس کو. وہیں دمون یہ کمانڈ دمو اس کمس اتھ, اس کو ہم فیتھ دیں گے, غذا, ایمان حد درجک, ہوپ حد درجچ, لو حد درجک, اگیپ جس کو میں نے کہا, اور ملاپ رکھیں گے اللہ سے. وہ تو ابھی نہیں ہوا لیکن رکھیں گے. کس سے؟ ذکر سے رکھیں گے. ٹھیک ہے, اب کنیکشن بحال ہو گیا نا. تو کون کمزور ہوگا؟ نفس کمزور ہوگی. آپ کو اتنی ہی نیند جتنی آپ کو کرنی ہے اسی سے ضرورت پوری ہوگی, مزہ بھی آئے گا. جو بھی آپ کی ڈیزائر سے خواہشات نفس جتنی بھی ہے, جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی دے کے وہ سیٹسفائی ہوں گی. آپ کو اور ضرورتیں محسوس نہیں ہوں گی. جتنا اللہ نے دیا ہے اتنے ہی پر آپ اکتفا کرو گے تو آپ کے اندر وہ اعتدال آئے گا دنیا جینے کے لیے. یہ سارا کس لیے؟ آپ کی باڈی کو سلامت رکھنے کے لیے. اس میں اللہ کو کیا غرض ہے؟ اس کس کھارن دین بارِ اس کیا باسان نماز پڑھت, روزہ دٔرِتھ, زکات دِتھ, حج کٔرِتھ, رٕژٕ کامہِ کٔرِتھ, اس کیا باسان اس تھو خدا صٲبس محنت کس ٲسۍ اصلی؟ یہ چھ محنت تٔمۍ سٕنٛزٕے, تٔمۍ سوٗز یہ گائیڈنس. تو اسی نوٹ پر ہم اس کو اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. تو شاید آج گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا, تو اس کو آپ بند کرو. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.